السلام عليكم. بونجور. الوصفة تاع اليوم تريد، وهو نوع تاع الرغيف اللي تدخل في وصفة الرفيسة المعروفة عندنا في المغرب. ومادام انه تطلب شوية اليد فيستحسن نصوبوه على اتساع. La recette d'aujourd'hui est une sorte de crêpe appelée trid. Ce trid ou ces crêpes entrent dans la recette de rfissa, qui est un plat très connu dans notre terroir marocain. Et comme il demande un peu de temps pour sa préparation, il serait préférable de le préparer d'avance. ومادام تريد كيف الكل تعرف تشكل العنصر الأساسي تاع وصفة الرفيسة، فمن المستحسن أننا نوظف فيها طحين تاع القمح الكامل اللي احنا غربلنا حيدنا منه الحمراء، واللي يمكن لنا نوظفوها في وصفة الخبز أو الحلويات. غنحتاجو 800 غرام تاع طحين القمح الكامل، 200 غرام تاع الطحين الابيض، ما يقارب 600 غرام الماء بارد او لا سخون ما تيهمش حيت ما تنوظفوش الخميره، والملح حسب الذوق. Ces crêpes constituent l'ingrédient principal du plat de rfissa. Il serait préférable de les préparer avec une farine complète de blé. Pour ceci, on tamise la farine après mixage de blé pour séparer le son qui sera par exemple utilisé dans une recette de pain ou de gâteau de thé. On a besoin pour la préparation de ces crêpes de 800 g de farine complète de blé, 200 g de farine blanche ordinaire, aux environs 600 g plus ou moins d'eau, froide ou tiède, peu importe, puisqu'on n'utilise pas la levure, et du sel selon le goût. بالنسبة للعجين يمكننا نعجنوه باليد في قصعة، نخلطوا النوعين تاع الطحين والملحة ونزيدوا شوية بشوية الماء، ومن بعد ما نضيفوا الماء كله ندلكوا على الأقل واحد نص ساعة حتى تولي العجين مطاطية ورخوة. وإلا استعملنا روبو فتنديروا العناصر كلها في الروبو، وتنديروا برنامج العجينة على حسب الروبو اللي عندكم، وتنعجنوا على الأقل ربع ساعة. Pour la préparation de la pâte, on peut la faire à la main en mélangeant les deux farines, le sel, et en ajoutant peu à peu l'eau et pétrir au moins une demi-heure. La pâte doit être souple et élastique. Sinon, préparez-la dans un robot. En ce qui me concerne, je vais la pétrir dans le robot Thermomix. بالنسبة ليا راني غادي نديرها في روبو Thermomix.
بعد ما تنديروا العناصر كلها في الترموميكس تنجيو نديروا برنامج العجينة. Après avoir mis tous les ingrédients dans le robot Thermomix, après avoir mis tous les ingrédients dans le robot Thermomix, on fait la fonction pétrir 4 minutes. بعد ما تدلك العجين ندهنو يدينا بشويه زيت المائده ونشكلو منه كويرات. Après pétrissage de la pâte, on huile les mains avec un peu d'huile de table et on façonne des boules. نشكلو كويرات من العجين نحطوهم على صينية شوية مدهونة بزيت، ندهنو طاولة العمل بشوية زيت المائدة، نطلقو كل كرة رقيقة ونسخنو واحد المقلاة، من الأحسن تكون ما تتلصقش، ونجيو نحطو عليها الرغيف اللي حنا غنطيب. يمكننا نحطو وحده على وحده، الشكل تاع هذا الرغيف ما تيهمش لانهم في الاخير راه تيتقطعوا باش نحصلوا على هاد النتيجه. On façonne des boules de pâte qu'on pose sur un plateau légèrement huilé. On huile un peu le plan de travail avec l'huile de table. On étale chaque boule aussi finement que possible et on chauffe une poêle anti-adhésive et on vient cuire les crêpes. On peut superposer plusieurs crêpes, leur forme et peu importe puisqu'elles seront coupées à la fin. Il suffit de bien les cuire pour avoir ce résultat. يمكن نعجنو نفس العجين تاع التريد، نعوضو الطحين الكامل نتاع القمح بطحين الفينو، ونطلقو كل كويرة ندوزو للطهي، تنطيبوهم على ورقة. يمكن لينا نديرو وحده على وحده بالسرعه. واللي طابت تنزولوها. وزنها على الجهة الأخرى تطيب عليها حيث نحصلو النتيجة التالية. On peut préparer ces crêpes appelées trides en remplaçant la farine complète de blé avec la farine type fine. On suit les mêmes étapes et on passe à la cuisson. On peut les superposer au moment de la cuisson. Pour avoir ce résultat. Après cuisson des crêpes, soit on les coupe en morceaux comme ça, soit en tagliatelle. On enroule la crêpe et on coupe avec des ciseaux.
من بعد ما نطيبو هاد التريد اما نقطعوه طريفات او نقطعوه بشكل طولي بحال هكا. بعد ما تنكونوا لوينا الرغيفه وعاد تنبداو نقطعو فيها. ومن بعد اما خدموه مباشره او خبعوه فشي خنشه يكون مسدود مزيان في الكونجيلاتور حتى تبغيو وتلقاوه. Et après on l'utilise ou on le conserve au congélateur. تريد اللي تيدخل في الوصفه تاع الرفيسه هو هذا. بعد ما قطعناه هنا طحين القمح الكامل، وهنا طحين الفينو. زوروا موقع لالا لطيفة .com باش تشوفوا وصفات الرفيسة على طريقتي. Les crêpes appelées tripes qui entrent dans la recette de rfissa sont à présent terminées. Visitez le site lalalatefa.com pour voir la recette de rfissa dont l'ingrédient principal est ce tripe. Bon appétit, صحة والراحة.